أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهاليبانو سيلونغو ديريكت بكاوي فنيواني عبد الله عبد حسن alafu hakaushelehi sujet au maudhu bokao nge preocupe wengi au nge hafilisha wengi zenye katinda zinu hizo haswa de ma organisateur au nda wala ndu bokao ngwa simbu au haku iliwa barnamajishe omtola wambaba lukmani haraka kama wavent alafunga mono hama sujet wiyo suje bokao hena mdu bokao nge harimwe bwana yinu ketsubidie itawe shange bidio yaje ya unese ze fikra za hahe ili rijirasure baina ya hawasi ukaya haina ndongo bokao nge ifanyishi hao hau hena ngayo bokao ngwa puao shange riwaisulisha harimwe objectif mongoni mweze puwa bokao mjoshidanize shele za mbwani Abdullah Abdul Hassan bokao tijomba Mwenyezi Mungu ikenge mnono nge harimwa uvirilizi wa Mungu bawo de uvirilio wandu tijomba video inu mwasulina kabula ili yashinde yaone namna mimi nionao harimwa suje yahusu ye pacte ya sinyewa ti halevanu ne comrade ne l'union de l'opposition na mzaze mwenzerumbi na esente tirditi confirme ukaya isinyewa ni General Salim isinyewa na Dr. Hamidou Kariba. Mungoni mweze pwani ze shele yao ndoka Abdullah Abdul Hassan hakaona ukaya inu direction ya nyumeni bokao ngio commandirej ijivuriza bamojana ukaya jusqu'à maintenant rifanya mwa hauhea ngabo zila groupe mbalina mbali zilio masiwani na risomele ze parti politique na zila organisation mbalina mbali zilo bonze donc zihazizani sofanya ça fait une année et plus halafu bon dernièrement vaja direction nyumeni ino bokao ngejulwao he isimu ya pacte bokao isinyewa bokao pacte hiyo tena au début na zila mndu boka ne zila habari boka mndungu zirengo d'une manière générale normale dokaya ya mouvement nyumeni inu itendelwa no wanzuan donc halafu ngamanzo neleze namna nisomao ezijirio ili nijane solution selo he namna mimi nionao mimi mibango wakati zenye kati za mwiso zinu zensihu nchashi za mwiso zinu ze habari za Nigeria harimwa shetwa shahangu tijihundu harimwa grupu bakawe grupu hiyo itsanganya ema delege walio na nisi na deze madelege bakawe ojula mbao G6 na grupu zasa bakawe ngamjuhambo kezo deze grupu professionnel zirepresenteo ye diaspora halafu mimi tanziha komanteri yao wakawe komantere namna nanziha baada ze habari za nijia hwetswani za nijilia hwetswani ya ukayanga bo pacte ya sinyewa ni wandu walo komori ze ema acteur principal walo komori no walo hunu donc kutijihundu harimwa mna mdanganyifu mbavi halafu sifanye komantere yo harimwa ye group ya tanganya ema delege na ma acteur principal muhimu walo harimwa bwana yinu waliyo wanu ambao ma diaspora sione sokayama ngabondongobo kauntu shida na dirikindo evano wandu ngendo ndavi bungwa hivenze si wandu bokaunga si harimwe bwana yinu lazima mri ya juzi sesuala na lazima mri yonde jawabu halafu mimi personnel marangu nsi pari bokao na Marseille na Lyon na Nice bokao hondo wandu waona nao donc siono nifanye hata niuzise nijue ndondondo amanda baya kayabo ngami harmaze grupu mbali na bali bakauze grupu hizo bon wode ze grupu bonga zende sao ze manifestations zilo pare na Marseille no mahala ni pia bakao bonga rijula nao rwali yo Senegal bada na uzisandro tendo uzisa tsambilo kayo wandu wasinye ye pacte inu
ngabo wandu ambao comrade ye comrade wanu wandu hindini wa Abdullah Abdu Hassan yani do wasinye inu pakta inu wa Abdullah Abdu Hassani haka huifanyilia melezo ti hale banu afikiriti hale banu dabo yakayazia mimi tidunguye director ya hahira ngoma adosha mti kupembapi mbose hakupe baada na roha dans 10 minutes au mwera na 10 minutes namna niona hakamba ukanga mkazobana. Donc sendo angalia tambiloke pakta inu isinyewa ni comrade wa Abdullah Abdu Hassan ou MD7, c'est-à-dire des organisations politiques itanganyao wa Mali nana NM wakao de wao do walo do wanzuani walonzuani wakao bose bala ngwarjojari wa pare en juin en mouvement isinyewa tena ne murwa parti murwa harudi sinyewa de inu pacte inu Abdullah Abdu Hassan akahui fanyilaze analyse zenya katida zinu hizo ne l'union de l'opposition harudi sinyewa na shamasha nyumeni sha nyumeni shade shama shaho wazaza hatu mzaze mwenze rumbi ye pacte di sinyewa nesente. Donc wakati huo samba ebanu watu sinyemba badawi yabo vaja deba ya ukaya vaja deba ya ukaya ya societe civile kwa jasinye halafu vakamruvu amana wa hayo haunesoke mana sisi ratu sinye hindrini halafu sini kiwajawabu kaya vanu ye comment dirais-je inu MD7 nana yenem gono nana mathala ni murwa donc izo gizo nsini mwenu yambao comrade shao kwa jasinye separema ukamathala ni kabati signature ya MD7 mbali au daula yake ya Abdullah Abdu Hassan mbali au sha donc waongo watanganyiwa ni wandu ambao comrade. Donc alafu wakati nakotani juwe position yao ambao societe civile wakao bafanyiwa debat mwa sujet hiyo donc urengeza information zingi za husuano ambao societe civile. Donc avoir l'union de l'opposition tena ukaya l'union de l'opposition abondo ukaya bon ye akausinya he isimu ya l'union de l'opposition zo parti zingi zilo yao baada wesente. Donc sindo angalia namna najeleza sionokaya wandu kanga sarima bwana inu wondo wafanyoze ngo zinu pia. Donc halafuti parisa ukaya mbabanu balio mnaizingiri mbabi ndainu yamba o societe civile halafuti tahani juwe pourquoi mathalani societe civile mathalani watu usinya halitinikiwe argument ukaya donc societe civile iyo wandu walo yabo wandu wakao yani baadhi ya hao watambalia au harima ze group mbali na mbali zilio harima owasinya sha jusqu'à maintenant ngam redoje gamjoka juma uzisandwe sujet husu inu ambao societe civile hata wowo yani wowo wakayo kaya wongo au harima ye sujet. Donc mangoni mweze debazaji harima societe civile abo wandu wanokaya ngabo ambokatiji wadiwaza ukaya mathalani rango societe civile iyo ngiyo harima ze appel pia zilo harima ye diaspora. Donc selezi wamelezo she conclusion dokaya problem yonge jo resolvewa yani kabati hata problem bon kwa jambo kabano yinti de Qur'an ye pacte hiyo na izenongo zanzi hoyabo pia baada nazisoma tizono hama kabati hata mba difference ya hezenongo ridingo hamba. Donc amondo toka baja isimu yambao pact wanungu wajua hesimu ya he pact baada huyo yabo bon zenongo ngizo za nyumeni sha owandu tsedwangalia amadena namsomea no wasinya wanda wanu wao halafu wakati ze habari zinu zandisa uhambilo kayangazi ngazi njia onziani ngazifanyilo haraka ngabo animdungu hisinga bo hazizi njizifanyishe hao wakati wo ngabo fikira tena ya ukayange bidio si wandolo harma diaspora rirudiri fanye indu shambao restructuration c'est-à-dire reorganizendo tena haurenga ze darsa wakao lazima keri zirenge holi honde ze hazimbali na bali zafanyishiwa. Donc rijihunda harimo situation yose nyakatida zinuizo
bon donc ibaki ukaya yani nsujuwaye haziyonge jo hisambivi inu yambao ndo restructure ye diaspora rike na mathalani president halafu rike na komite bokawe komite hizo pia zirepresenteo ye diaspora kamili drabe kwa ya bon diaspora ngejula ha diaspora sha bose fikra ya ukaya wanru wafaliki hazi zistahiko zike na mvu halisi zike na jitihadi halisi paraporo yahe ze jitihadi bokao zifanyiwa donc ngasi harimaye fikra hiyo na inuija donc halafu zajiri hindrini inu yambao forso vive wasinye pact yani vamweja na ukaya hamadeni na nazamba owanduda wala wao riliyo harimwe mabango mbali na mbali wondo wasinye shatse ndo angalia tundu wanu ngwaona vitesse ya ukaya haraka ribeze ritienziani zila hazimbali na mbali vokao ngebidio zike au niveau national olio des manifestations mbali na mbali hata ye rikomboe daula ya hatu donc ye namna mimi na analyser situation tiono hukaya quel que soit enamna wandu wahe pacte inwa jeleza ukaya inur pacte vokao nge yelezawe sujet haulawana na vision nationale c'est-à-dire que ngwa renforceo ila unité mimi mdamari hadisi kadozinji harimwe sujet hiyo marama tijokaya uomdu bokangu ngujoro linku tipara mdama wae kado tijikado zinji tifanya deba yangu daminae bokawe debe namna ya washia donc monti hakahanza yani ziyoka utsidwambo kaya ye initendela ni wanzuani no donc inu initiative bokawe initiative yinu inuila wanana sisonsi pia donc sha yani sisi wanzuani wakati bokaori sinye pacte ila handanila bokawe kaya yahe manjwane wiyo che handanila donc ngabo hazibo kao mathalani uzifanya hamada bya kai sentengo na haziwa uzifanyao etc donc mahadisi yangu damina mdama hanifanyilia hakaunifanyilia conviction hatari wahirika na indini mbabiza deba bokauze deba hizo yani hena mrawahi haizale jimbabi au kama mimi tikawona kaya donc tikahanzeke mathalani gamdefende ye hindini ye unité nationale na mdama bahengwa bokaya ona utidefende no bokao mide izo defendeo yani zeno bokao ngwanzo amboka ende unité nationale izo desilo harimwe pacte ino wiyo kabati atamba difference donc différence liyo ngabidori rifanye rike wandu wazitendwa tout le plus tôt possible na ezasa tena dukaya na iyo argument tena bokao tirenge na shamu harimwa commentaire wa shamu mengoni mwema organisateur principal yahe wa fikra ino ukaya holiho des experiences za bira shabajiri tabu zinji na izo kweli neze tabu za kaujiri aglabu zikaujiri oharima ema acteur principal wangazija ngbaja ze accusation bali na bali bokao ze accusation hizo zikaubira harimwe ema acteur principal baka huja tena ideology harimwazi hazimbali na mbali ya ukabanunga bwandu fulani bokao waundo wahe system au début mndu mathala jametre larif hakahondana na hindrini na mtaabishi wa mbabi psychologiquement ukaya wimdu bokao halahula wafanjao donc wanutosha tena wakahondana na pression wanu Hasani Hamadi wakahondana na pression donc baka problem au niveau ya he diaspora na en réalité mdaka uparisho kaze problème o wakauzifanya wa affaiblisse mbavi spirituellement ema acteur principal wandu au narambema acteur wa heshes washangazija donc hawe namna yakaya rabeko wandu wakafanya mabunjilio shamda kahuisu kangabo faiblesse ya personnalité importante o harima bwana bokao embabi za nkuchu za kaujiri za udore mbabi ma acteur principal hunu harima e diaspora ibeha message ya ukaya mangabo faiblesse na hindini na sentiment ya ujuzi sasu alayuka engari jo shinda rifanye forso ya zazako elirende rawane na mbabalu kumani nongabo ma acteur principal wa affaiblisewa wanunga ujimoto affaiblisewa wandu bokao wa hema ancien wanuja engari jo fanyaje hataripange forso taila ya zazako eli bokao forso enge jo tsongeza hazizi ke plus dynamique donc ye logique hiyo donc hiyo mimi ndio nio naokaya hiyo ndio ya kauzaya
gon ye fikra yinu ya ukaya rabekwa ya leo mdama parmi les ingénieurs wa he ye pacte yinu muhimu donc wowo kwatsu jiviwa hwandudamba ukaya inu pacte ya maanjwa shamimi ye determination yangu nafanya krashinda mina tikanzani mwambio kaya no lazimeke nyide mwatende takambo pacte wiyo monti mkamfanya pacte tsaila avant et puis bon esangio clair ukaya mtende ya zendongo donc en réalité iyo mimi de namna niyo nao amono namna conviction ukaya bon vajiri problème organisationnel hazizi kazi jaka ufanyishia wandu wakana nyora yoka wandu watsahe paya nyumeni bokaunge jobali ya wandu wake maplu rationnel wake wandu wakweli et puis ye fikra inuiza lihania oharimaze problemu hizo yo mimi de namna nelewa et badawi yabo badana janaona tena inu pacte inu na soma vali iyo nukta zingizi renforcer unité nationale bokawe iyo nde ini concerné haku harimaze de baza hangu neze direct kwa umuzifanya donc wakati naja nao no harimaye pacte izenongo ezo zanzi wa zaho uzima wa he emasiwa donc naja nao na owasinye ukaya Abdallah Abdou Hassan de kino wasinye kwa unge harimaye comrade na ondoka M17 do wasinye nemu wasinye murwa bon arjaba union de l'opposition donc ti ji poser question ya ukaya koma mru hamanda ami ujojo ka or yang bana hamanda inu bokao anjinro kae maktori piangwao donc harudi tena mengoni mweze ideologie au zani saidi ya ukaya no apo tina ujo ntoka orusuje wa miche lazima ni jouer role nku oharima ye movement ya nyumeni inu tsiriditi juzi sa suala ya ukambese yo ya hangu wa miche rangu ngari kubalia nao kaya zihazika zijaka ufanyishi hando baka juma baka anzia zoka wandu wadoji afeblise ekaleo rabeko arikubalia na ukaya ye pacte yinu itendeloni maanjuane monti abongari kubalia okaya zila kuchukuchu za dokaya bokawe zingi zifanyiliwani wandu wangazija no mrema no ze kontropua rakanda iho Marseille raka hundwaji ze faiblesse za kaunjia hizo boka ngari kubaliana okaya bo zimenyembabi ze habari akaye movement nyumeninu ikubali kangende soone ma anjuane et puis ngari joka me anjuane waondo wendo warenge ila leadership en 2021 akamgo abenze mimi tijelezo kaya abo ye force vive yinu hamange joka ya plus effective gejoka na bashasha gejoka na wandu wakweli wandu wajofanya ze hazindro raha na kariba ko harima hawabo kawo ngari juwao kangiyo Paris Marseille holiho ndeze kuchu neze problem kawo ngazi affaiblisseo zila action importante zisaiko zirengwa iho Komori. Donc mimi ili ni conclure nukta yonro wandu wanele wendo ukaya pourquoi naka orsuje naka harimwa mavwara o harimwe mouvement yinu badabo na jito harimwe mavwara na jiono kaya lazima ninjie nisaidie heni mbabinja ushinda monti tsendo angalia tiunruye contenu yahe ye pacte gesinsindiao ndondo unité nationale bili tiparisuko wandu wasinye wa Abdallah Abdou Hassan shawasanganye wo harimwe ko comrade iyonde M17 iyonde NM iyo muru wa hanjia union de l'opposition sentengiyo mzaze mwanzerumbi hanjia sabiro general Salimu de personnalité hasinye Dr Karila hasinye abuna siono sindo jangala tu tusinye ndo tuno kwa wandu hasinye pia abo amsojo ka ni wane bwana yangu amiche no abwandu onti pesa weshiliana direction nyumeni inu voilà donc raisonnement ya raro wakao inirenga ukalazima nirumi expertise yangu nisaidie inu movement ya nyumeni inu dabo nikubaliyo lo na conviction ukabaka kuchukuchu zinji o harima emikonti yaki hatu surtout harima ye diaspora donc wanu wakao wanjia wandisa ye movement ya nyumeni inu wakao iridi baliyo wandu wao hotoka oma anjuane gwajihiso ka oma plus concerné et aussi o wandu wakao yani kwatu jimele haku harima zinu problématique zakao wakao zijazi affaiblisse ba lui au besende de organisation pia ya diaspora donc kuze sharutu hizo zini unika ukaya donc gebidio inu movement ya nyumeni inu ridunge risaidie haukaya donc au wandunda wao
sha garendao ratahe metodi zinrwaji na wandu washashi wajo kama plus effectif et surtout yabaka mimi mongoni mwandu wakao tikana fikra yoka ngebidio ye diaspora wandu wajiorganize namna njema wakawe namna njema hiyo ngarijo huenda ra fanyi hazindo au niveau national khason dabaka le datira kazambe ba lukumani lisa ngilo karibu. Donc abo haula wananemelezo yayo enamna nionao comme conclusion ngamono hama keti maswilaha pour le moment Abdallah Abdou Hassan keti maswilaha pour le moment ribaki harima situation ya confrontation njamba wa habari fanya confrontation sha enamna nionao tijona afdali baada esinyize sinyaturi zifanyiwa ribaki aka itoka ngabo mbabiza problem zilio oharima lekatibalinu wandu wafanyeze proposition hizo wandu waweshe rahana hukaleo wandu wafanye discours taila ya uridi afeblise yani wala wandu wakao wahisa ngwafanywa jitihadi haku oharima embanaze nyakati zinu wandu waharima yani wandu waharima nivo za haju holiho deze hazi zanzo zifanyiwa iho Komori. Donc mimi recommandation ya hangu dukaya keti maswila hata wandu wafanye discours za urendaje za afeblise ye fikira holiho deze raisonnement na janizo sha ya kostahiki dukaya wandu wende wa hadisi ndaona o directement aketoka ngabo problem wandu wambie problemu iliyo. Donc wafanya correction inuti Qur'ani wala tijini libano hata fikra ya ukaya are societe civile wasinye gon akaenda imkinishi ha ukaya ze raisonnement ngizo for ya ukakabati hata raisonnement yotongezeke kwa wasinye. Donc msona uziro ya ukaya leo mathala ni vende bafanye wale katibande de la wilo donc hiyo ndo tsokopea wala wandu wende wasinye tena wala society civil wende wasinye akayo sujet aka mathala ni wandu wakubaliana kayo problem shange bido wandu wajo kangabo problemu hiyo wakati wakaivehwa halafu rende rambilo kaya riparisoke problemu ileko le problemu keja ajotewa abo wakati huo ngarijo jwarambe ukangarifanya contestation sha pour le moment ntsuona rezo wala ntsuona ukanga iyo akili njema ya ukaya holiho dezendongo namna zifanyishao za nyakati zinu namna wandu wesa wajorganize ndondondo zihazizendo zafanyihe bakeshua ya ukaya mruhamandami gon ni baki ndo amba ukaya vanuje ne afeblisa unefanya discours za afeblise ye wandu walo harimwe pacte inu banuke jeka ustakido ambo pacte shaido ambe organisation yinu. Donc nsona maswila hata ya ukayani discours yangu ibaki yo harimo afeblise che discours gebidio ibaki o harima ho renforce madama o wandu da wala wao harudi baki ukaya kaitoka ngabo problemu hiyo ibali waende ajutelwa ili donc ze problemu pia zilawe ili sonti pia riki harima embwana yode namna na kaanza niyo nao sujet kai Abdallah Abdou Hassan unelewe ndo kaya ngamrudin rejezu ka keti masula pour le moment holiho den namze habari zijiriyo no wasinye ya ukaya ze discours zitibaki harima hotendea embwana et surtout na yonde popo kwa tujanza Abdallah Abdou Hassan anelewe ndo ukaya DCE ekari rumia ye poyinu ya ukaya vanu ema anjuane izoko elinga saruma ye unité nationale sha mnyezi mwafanya ukaya 2021 iyo ya anjuan nangawe isimu ya anjuan. Donc etika iri leo oharimwe bwana yinu akarifanya ukaya leo ema anjuane wao ngono rabekwaya wo ongwa haraongwa nzo ndo adwambo ukaya nono sisi da sison sipia hokaya leo ma anjuanira ngo odwalo ma plus concerne aka masala ni watende ya zendongo holiho dena mno wenji wambao watende ya zendongo sisiri wasutene ezendongo kazi na ubaha hakura hana ze metodi rakanizo avant ezendongo kazi na uka plus sérieux rahana avant ezendongo kazi na uka na dynamisme rahana avant. Donc yonde so ala bokao ngebido Abdallah Abdou Hassan unijibu bokao mimi iyo le jawabu ndo ukaya mia mono hama bese iyo alternative ya ukaya mkini hazeno ngo ziba henro
rahana hobake namna inu pamoja no kasirika juma ujusa sualo kaya lazima paparihanihe reorganisation ya nyumeni ya ukaze ndongo zinjenzi yani haku abonge madama mimi ngamjelezo he namna hiyo tijona sonsi pia risaidie rekomandasyon zibaliwa zendeza ajutewa akangazi na commentaire wandu warengeze telefone wandu wapare wawambie nso na masula ya wandu waje wafanye direct halafu wandu wa affaiblisse fikira parce que bon hamadena mna haba holi hondo wandu wasinye donc henulona mna mushkila ya par telefone ukayange bidoba ajute wa mna ndogo fulani enimba harara iliyo donc wandu wambemba biza harara hizo mimi en personne au début ngami harima esuji ya husu o rasure unité nationale donc o harima omjio wa hangu o harima zemba na zinu haulawana neno abo force vive ya nyumeni ngam faliki ndondo esuji ya husu unité nationale ngamina macho ngamtujo zila pazi joka urengeshea nrasure nikejuma ujini katoma ukaya vanu kabla ya anjwa shande unité nationale donc na hiyo ngamonoka honjia iyo nde ili onesa ukaya ngamwano ile unité nationale ikaya rahana ukaya ni baki nifanye dofanya video ya mbokeba numfanyaje banu ikausta ikijao kasta ikijao ndo kani njie ranguze nongo esa zinjanziani wandu wazi Tanzania dawanua ori fanyo hazibazima epi nibalie hina recommandation ndijo kanga miniyo nitie iyo nde namna niyo nao kangio masula ndo dini oneso kaya amonama keti masula waharima ya objectif ya hatu nando kaya rito mbeba Lukmani nso na masula ya ukaya ribaki harima ho rendaje ho diabolize comment dirais-je force ya nyumeni inu pour le moment sha ribalie ze recommandations za hatu halafuri rizibehe halafuri njie sisi ma acteurs principaux surtout wakao ye muhimu ya hatu de unité nationale rinjia ketso kangabo mbavi za problemu zi terrorizeo unité nationale abodo kaya rinjia resolve ze problem ndoni sintirie tena donc hotoka leo ye isimi yoke ma anjuane ngwao ma plus actif donc kamjuso suala ukam DCE abo zendonga zijoba ndondo madama zitendelwa ni wanu bokao donc au début ngarijwa ukaya wakautendea zendongo dwandwa zisiwazindo aji donc wakaya shakwaje kama plus visible mais pour le moment bon vanusi wandu azima iyo strategy mango mwe strategy iyo strategy bokanduja narifanya basa remboka nyi wanzuani nyede mjokao urenge turu ya nzuani ti aleba 2021 na mtendeze ndongo halafu sisi rikenda sina nyi rabeko ukatsu kubalie ya falsafa hiyo rikenda sina nyi bada huyabo deseyeze hazizi joka fanyishia gazijoka plus effectif na kabanda doka ze kuchu zinu za udoremo wanduka oyaka azali wekeje paroka azali ya paroka joka zendongo bokao ngizo harimaze disque zatu bokao zi jouero limbi mbabi harima emikontia he diaspora donc inu strategia nyumeni bokao mono ame strategia inu gebidio risaidie donc ndo dinsi ndi hamwiso ukanartafadhali Mwenyezi Mungu ze discours zitibaki harimaho affaiblisse hasa ndabe yakaya rendo angalia rundukaya owandu da wala wao bada huya hapo mdodini rejeza rabeko achamba kadozinji hena mna recommandation utahwa ya baliwa ya beho gabo suje yasa tena bukaongi orne ya hiyo de yahusu mpango owandu pia waliyo harimwe diaspora owandu wao onsi pia rifanya haterike maplu professionnel donc ili mathalani katiba jarino akalija sharijo kaya owandu wa he diaspora ondo wasinye ze hazizonga zifanyisha yao zenyakatizimu ngasi harimwa hazi insha Allah za ufanya renforce owandu wa he diaspora pia rikenya chama bukale shama ilo haraka likena lideri huo sonsi pia ngarikao dingoni mwae baada abo rifanye ze haziza hatu wakati huo shae diaspora donc handanila rikana ili ambao FTD donc FTD hiyo ngarindora afanye restructuration kambo avenze badabo rirekebishe badabo hiyo yonge joka ya pua boko pua hiyo yonge joka na mvua halisi pua hiyo yonge jo shinda tena ikenaji harima haina organisation yetu kayonti minha de organisation yinu ya he pacte yinu ya sinyewa ne comrade ne l'union de l'opposition nana yesente ya sinyewa ni personalite za saya donc abo
ngebidio rifanye hazi harima umvauo madama siwasaya ngarona uketi afdali hosoni mazila objectif okawandu wado affaiblisse haina wandu wakao ngwendo mbio watombe ba Lukman no ngebidio wandu wawe ngarie baada huya wandu wanjie wandu wabo naye zisitaikozi zirekebishiwa vala iyo mimi dena mnanio nao na tijomba si wandu wakaonga si harimwemba na yinu hena mdulo na fikira o harima suje hamanda yinu ya toweze fikira za hahe ili wandu wake vazima toujours au kaende hicho tsongeza rishinde ritowe mbaba Lukmani haraka kamgo avenze abonga mkazo yabo tijomba Mwenyezi Mungu Abdul Hasani yafanye video après ya yeleze mbaba kangujo shinda ya unde wakati ya nijibu ya masuala yangu yanu au ila melezo au ila namna nelewao holiho nde namna istahikio rifaliki harimwe objectif nando toa mbaba Lukmani nana wasate na waoneseze fikira za hao sha mrudini sisi ndi hamwiso ketubi kabati wakati wa ulata yo kawandu wado karma na conflit hena mrubokao nge en direction ya wana nembana na rifanya hata vezeri msaidia kanga na problem resolve problemu yaloniyo donc iyo ndiyo staiko ifanyiliwa harima inu yabo force vive bokao mimi ngamwambo sha mwanama mdama katu hanzanda be namna hiyo donc amonema enjoine ma enjoine ngwa en avance mimi nsona problem mimi ngamono hama hiyo strategy njema mimi amono ka strategy njema ibaki ukaya ngebidio bake wandu wado observe we wadunga donc c'est ma acteur principal bakaongari wanao hakwe integrity ya unité nationale rinjenro harima mnofu wa he inu movement nyumeni inu ili rassure ukaeza ndongonga zendao henamna yastahiki abunga mkazo yabo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.